السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر آل ڈوئنگ فائن. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فرام ٹریڈ ٹو ٹیریٹری دا کمپنی اسٹیبلشز پاور. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو برٹشرز پہلے آئے یہاں پہ وہ ٹریڈ کرنے کی غرض سے یہ آئے. دے ویر سولی انٹرسٹڈ ان ٹریڈنگ ود انڈیا, اینڈ ان دس چیپٹر وی ول لرن how from traders they took up the territory of India and started ruling over India. Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler. He established control over a large part of the territory that is now known as India. After his death in 1707, many Mughal governors and big land zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. Did you know that the British originally came as a small trading company and by reluctant to acquire territories? How then did they come to be masters of a vast empire? In this chapter, you will see how this came about. جیسے کہ آپ نے پچھلے سال پڑھا ہوگا کہ اورنگزیب جو تھا he was the last Mughal ruler who was very powerful. تو اس نے انڈیا کے جو آج کا انڈیا ہے اس پہ آلموسٹ سبھی پارٹس پہ حکومت کی. لیکن اس کی ڈیتھ جب 1707 میں ہوئی تو بہت سارے جو مغل گورنرز تھے who were ruling different provinces that is Subas, they starting asserting their authority and establishing religious kingdoms. انہوں نے مغل حکومت کے ساتھ انہوں نے اپنی تعلقات منقطع کیے, انہوں نے آزادی اختیار کی اور انہوں نے اپنے ریجنز میں جہاں پہ یہ حکومت کرتے تھے مغل بادشاہ کے نام پر, انہوں نے وہاں اپنے کنگڈمز بنائے. جب بہت ساری کنگڈمز, پاورفل کنگڈمز وجود میں آ گئی انڈیا میں, بہت ساری ہندوستان کے حصوں میں وجود میں آ گئی, تو دہلی جو تھا جو میں سینٹر آف پاور تھا اس وقت مغل بادشاہ کا, تو وہ اٹ کوڈ نو لانگر فنکشن ایز این افیکٹو سینٹر. تو اگر ہم دیکھیں گے سیکنڈ ہاف آف دا 18th سینچری جو تھا 1750 کے آگے, تو اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ایک نیا جو پاور ہے وہ ایمرج ہو گیا آن دا پولیٹیکل ہاریزن آف انڈیا, دیٹ از دا برٹشرز. کیا آپ کو پتا ہے کہ برٹشرز جو اوریجنلی تھے یہ ایز اے they came here for trade and initially they were reluctant to acquire territories. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہاں پہ حکومت کریں ایریاز کو, کنگڈمز کو, جو پروونسز ہیں یا ڈفرینٹ ایریاز انڈیا کے ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے, ان پہ حکومت شروع کرے. ان کا سولی جو پرپز تھا انڈیا میں وہ دیٹ واز ٹریڈ. لیکن انہوں نے بعد میں ٹیریٹریز بھی اختیار کی, بہت ساری ایریاز جو ہیں وہ اپنی کنٹرول میں لیے, ان پہ حکومت شروع کی. اس چیپٹر میں ہم یہی پڑھیں گے کہ کیسے وہ اس انڈیا جو اتنا بڑا کنٹری ہے اس پہ انہوں نے اپنی حکومت شروع کی, کیسے اپنی حکومت قائم کی. آئیے ہم دیکھتے ہیں. ایسٹ انڈیا کمز ایسٹ. جیسے آپ کو معلوم ہے ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی, جو ہمارا ریجن ہے, جو ایشیا کا ریجن ہے, اس کو ایسٹ کہتے ہیں. اگر ہم پاپولرلی کہتے ہیں کہ ویسٹ یورپین جو یورپ ہیں اس کو ویسٹ کہتے ہیں, اور جو ایشیا ہیں یا افریقہ ہیں اس کو ایسٹ کہتے ہیں. In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the. اگر ہم دیکھیں گے 1600 میں کیا ہوا, جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہیں ایک چارٹر مل گیا, دیٹ از دا رائٹ ٹو ٹریڈ ود انڈیا. کس نے چارٹر دیا, کس نے ان کو رائٹ دیا کہ آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرو؟ کوئین ایلزبتھ جو فرسٹ تھی اس نے ان کو رائٹ دیا کہ آپ ٹریڈ کرو ایسٹ کے ساتھ, دیٹ از ایشیا کے ساتھ. This meant that no other trading groups in England could compete with the East India Company. This meant that
no other trading groups in England could compete with the East India Company. इसका मतलब ये था कि उनको जो इंग्लैंड में कोई और ट्रेडिंग ग्रुप जो था, कोई बिजनेस ग्रुप, वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता था सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी की. ठीक है. तो जब इनको ये चार्टर मिल गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओशंस क्रॉस किए. ठीक है. तो अब ये ऐसी जगहों पे ट्रेड करना शुरू किया, उन्होंने ऐसी जगह ढूंढनी शुरू की जहाँ पे उन्हें चीप प्राइसेस पे गुड्स मिलेंगे और उनको वो यूरोप जाके महंगे दामों में बेचना शुरू किया. ठीक है. The company did not have to fear competition from other English trading groups. Mercantile trading groups in those days made profit primarily by exploiting competition so that it could buy cheap and sell dear. ठीक है. The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. By the time the first English ships sailed down the western coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route to India in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived in the scene. लेकिन जब यहाँ ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ ट्रेड करने आ गई तो उस वक़्त ऑलरेडी एक कंपनी थी, ऑलरेडी एक पावर था, यूरोपियन पावर जो ऑलरेडी इंडिया में आ चुका था, वो थे पुर्तगीज़. इनफैक्ट जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने ये सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया. दे केम फ्रॉम पुर्तगाल वेयर केप ऑफ गुड होप. They sailed around the tip of the African continent and moved towards India, where they first landed at Calicut. ठीक है. कैलीकट में पहले वास्को डी गामा आया तो उन्होंने 1498 में वो सी रूट इंडिया डिस्कवर किया, जिसके बाद उन्होंने इंडिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस शुरू किए. जब उन्होंने यहाँ पे ट्रेड शुरू किया तो उनके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ पे आ गई. ठीक है. तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ पे आ गई. उनके बाद फ्रेंच ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आ गए ट्रेड करने. ठीक है. अगर हम सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो पहले पुर्तगीज आ गई, उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई इंग्लैंड से. ठीक है. उसके बाद डच वाले आ गए, उसके बाद फ्रेंच वाले आ गए. ठीक है. लेकिन जो the problem was that all the companies were interested in buying the same thing. The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. Pepper, cloves, cardamom and cinnamon too were in great demand. Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profits that could be earned. The only way of the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships, blockaded routes, and prevented rival ships from moving with the supplies of goods. Trade was carried on with arms, and trading posts were protected through fortification. The efforts to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with the local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let's see how this happened. तो अब प्रॉब्लम शुरू हो गई जब दो चार मुल्कों से जो ये कंपनियां आ गई, उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू किया. अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो ये कंपनियां थी उन सभी को एक ही गुड्स चाहिए थे. दैट इज जो गुड्स ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में चाहिए थे वही डच वालों को भी चाहिए थे, वही फ्रेंच वालों को भी चाहिए थे, वही पुर्तगीज चाहते थे उन गुड्स को. तो अब क्या हुआ, जो इंडिया में किन चीज़ों की डिमांड थी यूरोप में,
लाइक सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन या सिल्क गुड्स जो यहाँ पे टेक्सटाइल्स यहाँ प्रोड्यूस होते थे उनकी डिमांड यूरोप में थी। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के स्पाइसेस जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं लाइक पेपर, क्लॉव्स, कार्डमम, सिनेमन, इनकी भी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में। तो ये सभी लोग जो थे, सभी ट्रेडिंग कंपनियां थी, इनको ये सब चीज़ें चाहिए थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब उनको एक ही मतलब उनको यही चीज़ें चाहिए थी, तो उस वजह से ये हायर प्राइसेस पे यहाँ पे खरीदते थे इंडियन से। तो उनको बहुत सारे महंगे दामों में, बहुत सारी मतलब इजाफी कीमतों में वो यूरोप में भेजते थे। तो उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से इन सब कंपनियों के दरमियान कंपटीशन, ज़बरदस्त कंपटीशन शुरू हो गया। और उस कंपटीशन की वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ उनमें हुई, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दूसरे के जो सी रूट जो था उनको ब्लॉक किया, या एक दूसरे के शिप्स जो थे उनको पानी में डुबोया, या इसी तरह शिप्स पे तोपे वगैरह लगाते थे। फौजी जो थे वो उन पे रखते थे और एक दूसरे के शिप्स पे अटैक करते थे, या इसी तरह एक दूसरे के फैक्ट्रीज पे भी अटैक करते थे। तो अब क्या उन्होंने किया, अब उन्होंने जो इनकी फैक्ट्रियाँ थी इंडिया में उनको फोर्टिफाई करना शुरू किया, उन पे आर्म्स मतलब वहाँ पे फौजी लगाए, उन पे फोर्टिफिकेशन शुरू की, दीवार बंदी शुरू की। और इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से जब उन्होंने अपने सेटलमेंट्स को, अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई शुरू किया, तो जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ उनको बहुत सारी लड़ाई हो गई उनके साथ लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब हम देखेंगे कि अब कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अब ये सोचा कि हम जो ट्रेड जो है, हम ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया में रूलर्स हैं, दे आर नॉट they are not making the favorable conditions for trade in India. So what they did, the conflict with Indian rulers started. तो अब हम आगे देखेंगे, कल के क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे इन लोगों के दरमियान जो लड़ाई जो डिफरेंट कंपनीज थी, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको कैसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया इंडियन रूलर के साथ, और इंडियन रूलर्स का रेस्पॉन्स क्या रहा, क्या वो वीक थे, क्या वो पावरफुल थे, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था इसमें क्या हो गया, ये हम कल देखेंगे। थैंक यू।